Nakikita ba ni Daddy? Jessie. Tito Dilly's coming to town. Dali, sino yun, Stan? To Angela. From? Walang from eh. From Mami Mel. Oh, ayun, oh. Oh, okay, next. Mamaya, oh, next. Mamaya na open pag natapos na. Malakas masyado daw yung mic. Ha? Malakas masyado yung mic. A little. Ay, kaunti lang. Bakit? Hindi marinig masyado eh. Kaya mo. Ano, rabbit eh? Nakuha yung bukas. Oh, next. Oh, Sen. Dali, Stan, dali, sunod. You read Daddy, first. basahin natin. Ring. Asa? Read. Rabi. Paparabs yan, wala si paparabs dyan. Ang ganda ng pasulat yan. Si Rabi. Ay, wag mo ihagis. Bigay kay Mama Mel. Ay, picture na yun, San. Ay, hayaan mo na si Ay, Santo. naka-video eh. Na-video ko muna. Oh, next. Si Santo na lang.